Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ali mankando nga foli ba bela jele nye aw denge do abal makedo nyaw bela jele nga commentaire nga foli ba bela jele nye ala ka sini kena dam bela jele ma vraiment akira fama doni min be ka ke réseau sanfé am bela jele mba kalama tabolo nyuma ani tabolo jugu ani ma nyuma ani ma jugu anye be ni bela jele na femi be ka ke tourner réseau sanfé mais avec bela jele be ka aras bati dega bela jele CDR dega ani jamana kungo CDR kungo intérêt personnel ni bela jele be utiliser CDR de kungo o de kadi mo ye bi o kuma de kadi mo ye anyuma na jukuma be mo te tnye ni bile mo munu be tnye ni olu be ka nyeni ka defalike o fla arasa ko kele de be maliko no ambe do mi na ina fobi maliko kele ote arasa defaseri o de be maliko no bi arasa na ka mo de be malikele la o de mandi mo do ye olu ba fe ka CDR bali kata nye ka arasa bali aka ka hakilina bara jamana kono mo munu ba fe ka arasa bali o mo munu be arasa defa olu fana bora ka jabilike o kele de be maliko no bi faali min be ka ke olu nyeto la de coronavirus min be maliko no olu nyeto la de faali fefe be maliko no olu nyeto la de ulu nyebe arasa de la atabolo aka fini don jogo u nyebe o de la merci balayra nga foli bi ke isako ala ka sini gina dambela jelema Habib Jam seko sako jena soko dogo dane de Paris ala ka sini gina dambela jelema Fantasa Fatmata Zahra Asma Bagayogo Fatou Jawara ga foli ba bela jelenye Basir Tambadou Moussa Maraka merci Ladi Cissé ga foli be CDR kanu baga bela jelenye femfe be ka ke réseau sanfé vidéo be basiko madeka anyu bela jele u be size kelen de yu be bolo ni semaine ngono u be size kelen de tani tabolo kele ani mirna kele basiko maka size o size kelen do baba kamara ka size o size kelen do Ivan ka size o size kelen do mo munu njaka kele doni nga ma munu be duguma ka barake ubu ka video partager iko mi pima fronto nono iko Mohamed le pare nono ulu dadi nembe mini senjo klika doni ani jo bala o fana be ube size kelen de bu be bolo o size kelen o de be utiliser arasa contrôle pour que ka la gosino o size nye dongo do size kura dar lu kura hakilina kura o te utiliser jamana contrôle la de size be ta doro ko utiliser arsa de contrôle amena bas ko ma amini senjo akilika abena mana kamunu fo ani nye kuma do ye Mali frontière la maraka do ya akuma kan bila réseau sa venga nyebe mo jamana o te ka kuma inta CV la mo sima kuma inta ma me mo da me abe maraka kan de la ntado mo de te maraka kan wa mena fo aw nyana ba me be ba fa ko so akilina mi ke Mali kono aw be ga do mba wala aw nyana ni mo minu te maraka kan me mba fo bamanan kan na to abina fa mo après mina basiko mala 6 heures la ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lenki ko tan wagogi no gondi watum kanga wati kana walla nyaga na rok so jotira hinunga o ko ni na tunanti ile kare mutale autorité nunga irina lima magogi kampalunga ma ewa
na burusira abattoir ngano ko be na lina limpikenu tontono nga alla da nya gogi population nga ibuga seda ido gumanu nya hay gulu iga siki donc iba kempalla seda gogi bugu keni gogi population nya yi agana tunanti la population mauritanienne nga ibugu ili autorité bi sécurité nya hay buyi donc ko ni nan kata na tunanti ona doa unyaro no kisi kempalle len ko kisi nga ko tenyani parce que ko autorité no harsa mali autorité bane mari peran kamma agoni mutane ko ni autorité no ngayre wi soron tigiti ni ko dora lini nyakutu ko soron ko ni walini mpalle agoni ta waddu na arus ko man tengar no tanga amak voilà mbena ko rofa yana abe maraka kande la ko akera gogude mali kono Mauritanie frontière ani Mali frontière ni kera Mali de kono hali mam Mali président nya député kuma te député ma kuma te opposant ma mo min boraka kuma nena akom Mauritanie mo de tara ku ka fenta kata turu Mali jamana kono Mali population boraka ta ko oteta aturu Mali kono ko sabula oye Mali ka dugu kolo de o be ka Mali de defa ka Mali autorité to yi autorité qui se kelente mo kelente Mauritanie ulu surasu be o ka population be ka surasu defa Mali population ulu be ka jamana defa ko population ulu dama de be ko ala o be ko jigida ala de ka mate min bu jigi krono yo surasu yi frontière Mauritanie ni Mali ke ça fait dire que Mauritanie ou mana wuli doro o be do Mali kono sécurité impoté sara o femi mani o sara o be do na e Mali kono la ça fait dire que ibise ki dogo ka do Mali kono mo sugube ayete ne ka bako ne bille uye jamana kono billa ne video la me kile fula sabaniat le sabanani durna de mo sima video intaka laje ka seke ni mbese ka ke jamana kono chugodi ka autorité te jamana kono jamana mimba yere kalama okoro ye munye uko Mauritanie unye nu yo ka sorasu ye ukumba feka Mauritanie dofra Mauritanie frontière de ka Mauritanie fanga ana aka soroda ana ka jamana janya ana bonya ukumba feka dobo Mali fanga de la Mali ka jamana dugukolo c'est-à-dire quoi Mali ka dugukolo o bonya o tumba feka dobo o de la ka dofra Mauritanie o bonyaka Mali population yo o de ye wuli la ko o kele de ke ku pousser ka boy ko ni ye Mali dugukolo de ko ateke ya ko ulu silento ulu su de bebo population de boraka ni mangange avec ko de fo maraka kana et pourtant video kono abi adresser Mali état là qui adresser Mali là ka video nyere ke ku ka filmer a filmer kunye de ko aw ka bo akala ma femi mbe ka ke dugukolo sanfɛ Mali kono président maboka kuma interpellation teke ja mate frontière la min be Mali sécuriser ma donto na bonto ika seke femi bi kun ni marafado walma ni soro dado do bi kun Mali bo do soro ebe do soro ika imposer ka taxi sara o seke li tei o prévute Mali bolo o dalu tei bolo kuma te surasi rete ire ibe taxi mine muna fo ma de ka soro douanier ou ka soro ma o ka soro ma frontière seke ado i dondo i bon chogo o ka do jamana fe mais jamana ta do ma be do ere mais ni ye munye ni to oyede ni ye de ka jamana boshi kanga dugukolo yoro do tike ka ke Mauritanie tai ukumba fe ko de ke Mali population ko lu su de bebo oni population iranjona o kro ye munye guerre civile ni guerre civile de daminato e bila population fula ka kari ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye mun ye ni ye jamana kelen de wuli to ye jamanaden fila o tɛ de kelen fila saba jamakulu tɛ de dugu minnu bɛ frontière cɛ olu fila ka kari ɲɔgɔn na o ye mun ye jamana kelen tɛ wa ɲɛmɔgɔ si tɛ bɔ ka kuma nin na Mauritanie
olu ka population mo kede Mauritanie eta yɛrɛ de y'o kɛ k'a to Mali kɔnɔ bilahi Mauritanie eta yɛrɛ de y'a kɛ ka Mali sigilen to jamanadenw ɲɛ wagale hali u tɛ kuma la yɛrɛ u tɛ hali marakakan mɛn olu bolo a bɛ marakakan de la u t'a ɲɛɲini k'a faamu yɛrɛ bilahi ni libu ye sa fɛn min ye dabali ba ye eta ma se ka sɔrɔ yen jamana tɛ yen a kana sɔrɔ yen o ma kɛ baasi ye mais aw tɛ se k'u defa tuguni aw tɛ se k'a ka frontière defa population bɔra ka aw defa a ye population fana defa sa a ye video lamɛn tuguni kabako dan do dabali banko ma se ka wagogi nogondi watum kanga ubati kana walla nyaga na rokso jotira hinunga ogoni na tunanti ile kraye mutane autorité nunga irina lima magogi kampalunga ma ewa na buruku bursira apator ngano ko ben lina lipikenu tontononga alla da nyagogi population nga ibuga seda ko Mauritanie autorité de bora fo Mauritanie kono c'est-à-dire quoi ka boye fo Mauritanie kono kana u ka fɛn turu Mali kɔnɔ pour que ka dɔ fara Mauritanie bonya kan ka Mali ka dɔ bɔ o bonya na mɔgɔ si m'o kɛ dɛ État ye mun ye président a n'a ka baarakɛdenw policiers olu yɛrɛ de ye nin kɛ ko u bɛ dɔ bɔ Mali bonya na ka dɔ fara Mauritanie fanga kan a n'a ka bonya sabula olu b'u yɛrɛ dɔn olu b'u yɛrɛ bonya u y'o de kɛ Mali la population yo o de ye a bɔra ka o video de kɛ ko pour que Mali aw bɛ sunɔgɔ min na a bɛ wuridu min na a bɛ dabarabaya min na ko a bɛ Mali kalama ka aw de bɛ Mali don n bɛ Mali mara dabarabaya la i ka salon kɔnɔ ko n bɛ Mali mara dabarabaya la nin de ye Mali mara ye i ka frontière i t'a kalama fɛn min bɛ ka kɛ nin de ye Mali mara ye ko n bɛ Mali mara i b'i ka salon kɔnɔ sunɔgɔ la ni sɛ ɲimi na ko n bɛ Mali mara cɛ nin ye maloya ye sa buwatabila i t'a bila sabula ale b'a ka salon kɔnɔ dɔrɔn u bɛ Mali frontière wo kɔni minɛ i la k'i to sunɔgɔ la buwatabila u ye Mauritaniens an ka cɛ lamɛn toujours après n bɛna don basi ko ma ka yɔrɔ la ido kumanu nya hay gunu ko yi ga siki donc yi ba kempa la sira gogi bugu keni gogi population nya yi agana tunanti la population mauritanienne ngai bugu ini worotu autorité bi sécurité nya hay kuyi donc ko ni nan kata na tunanti ona do nyaaru no kisi kempa lellen ko kisi nga ko tenyani parce que ko autorité no harsa Mali autorité bani mari birankama Allahu akbar ala ni mutane ko ni autorité ako Mali autorité kelente Mauritanie autorité B a ka population B ka population B ka c'est-à-dire quoi Maliens ulu dama de be ka ɲɔgɔn defa ko bere de be ulu bolo mais marfa de be ulu bolo ako ulu be sa walima u tɛ sa ala de b'o dɔn a ye duwawu de kɛ bila duwawu bɛ mɔgɔ kisi wa ayi duwawu kɔrɔ ko i ye kisi sa i bɛ sin ka kisi ten a kɛra Mali de kɔnɔ de diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna bila e masa marfa tɛ yen olu bolo bere o de bɛ olu bolo pour que k'u pousser ka bɔ Mali dugukolo kan ni Mauritaniens ma s'o dun u bɛ marfa ci Maliens na parce que marfa b'u bolo autorité yɛrɛ bɛ yen Mali autorité tɛ yen ni u ma s'o dun kɛlɛ tɛ wuli wa u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que k'u bɔ yen a y'o appel lase ka yira Mali autorité la k'u ka kuma nin na hali bi u ma kuma assemblée bɛ min députés bɛ min Mali président bɛ min journalistes bɛ min e masa an ka pe a ka kuma laban lamɛn a ye kuma laban min fɔ n bɛna don basi kɔnɔ agonita wadwana arno suko mantenga arno tanga amak ga oni kungani arno ke musaba voilà c'est bon abana ambete me o yoroka uye ni kɛra Mali de kɔnɔ an ka dugukolo bozana autorité tɛ yen ni bomu dala bɛ a bɛ don n'a ka bomu ye k'a da ni marifatigi bɛ a bɛ don n'a ka marifa ye k'a feere
o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ parce que autorité tɛ ka sécuriser ni jamana min ni mɔgɔ tɛ ka kɔlɔsi banɛnikɛlaw ni fanɛnikɛlaw ni mɔgɔ fagalaw ani dorogutalaw olu bɛ don k'u sago kɛ Mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ ni mɔgɔw dɛsɛra terroriste b'a sago kɛ ni ɲɛmɔgɔ dɛsɛra marafatigi b'a sago kɛ sa o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de ye nka ni mɔgɔ min y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni hɔrɔnkan fɔ i yɛrɛ ɲɛna a bɛ kɛ e kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'i dɔgɔya dɛ nka k'a sɔrɔ u bɛ k'i ka lebu de yira i la k'i ka wuli ka jɔ an bɛna Basi Koma ka kuma lamɛn u ye nkalon fɛn fɛn tigɛ arata la u ko olu ka tiɲɛ dir'u ma ko olu ka hɔrɔnya bangera ko olu ka dalilu bangera ne hakili la u kun b'a fɔ de ko Mali libérera k'u ka tiɲɛ bangera ne hakili la u kun bɛna jɔ de ko olu ye kuma min fɔ Mali ko la ko o tiɲɛ bangera mais ko dɔrɔn Arasa n'a ka kuma mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ k'olu ka tiɲɛ bangera a y'u lamɛn sunguruba denw a y'u lamɛn fo a bɛ fierté kɛ bi anw yɛrɛ tɛ kuma kosɛbɛ an bɛna mɔgɔ dabarolu ka video kumakanw ta k'olu kɛ nin video kɔnɔ an k'a lamɛn an bɛ fɔlɔ mun na o ye kɔrɔkɛ fitinin a n'a ka jama komi olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na sisan u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ an ka buwa dɛmɛ an kana dɛmɛ an ka buwa bɔ dingɛ kɔnɔ an kana buwa bɔ dingɛ kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka wari d'u ma an kana jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a tɔgɔ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn sama sama ala tɔgɔ ye ko tiɲɛ fɛn min bɛ laban o ye tiɲɛ ala ka bɛɛ kisi nata ma ko Arasibati n'a ka mɔgɔw bɛ mankan na ko ka bɔ dɛmɛ ko kana bɔ dɛmɛ a ko alhamdulilayi ale ye tiɲɛ sɔrɔ ale ka tiɲɛ bangera Basi Koma ka kumakan de ye nin ye ko Arasibati n'a ka mɔgɔw bɛ mankan na k'u bɛ ɲɔgɔn sama la ko ka bɔ dɛmɛ ko kana bɔ dɛmɛ est-ce que o do wa n b'aw ɲininka n b'aw man di ala ye o do wa o tɛ bɔ dɛmɛni attends pardon bɔ dɛmɛni o kuma fɔra wagati jumɛn est-ce que Arasa ko ka bɔ a yɛrɛ de dɛmɛ wa ayi Arasa ko ka gouvernement de dɛmɛ justice ko Maliki Kulibali bɛ gouvernement kɔnɔ pour que jamana ka bɔ bingani kɔnɔ a fɔra ten de nka Arasa m'a fɔ ko ka IBK dɛmɛ dɛ mun fɔra IBK ka yɔrɔ la a ko de ko mɔgɔ si kana bɔ a faraselize ko n'i tɛ se k'a dɛmɛ i kana a faraselize a ye nin de fɔ nka an k'a dɛmɛ o tɛ tiɲɛ a filanan est-ce que Arasibati ko an ka gouvernement dɛmɛ bi fana wa ayi a m'o fana fɔ a m'o fɔ kafiri ye nkalon tigɛ bilahi a ye nkalon tigɛ est-ce que a ye kuma minnu ta Jɛnɛ ka kuma Dani ka kuma Jason ka kuma ani jɔn tɔgɔ o mɔgɔ saba o mɔgɔ naani a y'olu ka kumakan a y'o video in de lamɛn ko u ni Arasa bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ est-ce que u ni Arasa de bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fa o fana tɛ tiɲɛ bilahi kafiri ye nkalon tigɛ o fana tɛ tiɲɛ Jason y'a ka hakilina de fɔ Dani y'a ka hakilina de fɔ o ye filanan ye Jɛnɛ Sogodogo y'a ka hakilina de fɔ ani u ni Arasa bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ olu ye kelen ye n b'aw man ni ala ye o ye fɔlɔ ye kafiri ye nkalon tigɛ a filanan Arasa ye mun yɛrɛ de fɔ de kuma in bɛ yen de ni sɔsɔli don walima ni sɔsɔli tɛ maa fila de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kuma kelen na est-ce que Jason ka kuma ani Arasa ka kuma ani Dani ka kuma ni Jɛnɛ ka kuma o kɛra kelen ye wa awɔ o kɛra kelen ye munna Jason ye video in ta k'a tigɛ Jason de ye video in tigɛ o munna ni kumaw ma kɛ kelen ye munna Jason b'o kuma kelen in tigɛ k'u tugu ɲɔgɔn na munna Jason b'a dɔn kuma ninnu kɛra kelen ye de o de kosɔn a y'u tugu ɲɔgɔn na o kɛra kelen ye mais olu ma video in ta yɔrɔ wɛrɛ o y'a ta Jason ka page de sanfɛ a ye ta Basi ka video lamɛn Jason ka video tigɛlen don k'a bila k'a fɔ ko o ka kumakanw kɛra kelen ye a y'o kumakan kelen de ta dɔrɔn ko ale ka tiɲɛ bangera munna de n b'aw man ni ala ye après a ka video ma janya mais n bɛna a bɛ décortiquer après a tiɲɛ n'a nkalon n b'a bɛɛ bange bila an ka lamɛn
diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ hakili ka jɔnya kan an t'an da don o la kɔrɔkɛ fitinin ye mun fɔ balimaw n'i y'a lamɛn i b'a fɔ k'a ŋaniya ka ɲi n'i y'a lamɛn i b'a fɔ ko jamana jɔla don n'i y'a lamɛn i b'a fɔ ko fasoden ɲuman don. A ko arasa ye kuma min fɔ ko i b'a fɔ ko k'a ŋaniya ka ɲɛ o de kɔrɔ ye a ye kuma min fɔ o dulu de kɛra kelen ye mais ale bɛ fɛ ka dabara bɛɛ kɛ ka kuma kɛ bɔ a minan kɔnɔ k'a kɛ sansi wɛrɛ kan a bɛ fɛ ka kuma in bɔ a sansi de kɔnɔ i komi arasa ye kuma min fɔ ani dani ye kuma min fɔ ani jɛnɛ ye kuma min fɔ k'o bɔ ɲɔgɔn kan k'o kuma a b'a fɛ k'a déplacer de a b'a fɔ a bɛ fɛ ka kuma in déplacer cogo di ko arasa b'a fɛ k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ ɲuman don i n'a fɔ mɔgɔ hinɛta don ka kuma kokari n'a dabara ye mais k'a sɔrɔ kuma bɛɛ ye kelen ye kuma kelenw don laɲini bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kuma kɔnɔ mais toujours an ka petit lamɛn. mais en réalité kɔrɔkɛ fitinin bɛ kuma o kuma fɔ depuis accord politique signé don ka na bila bi la y a pas. a bɛ fɛ ka kuma in kɛ nkalon ye ni accord politique de ye a bɛ t'i dulon accord politique la mun na a b'a fɛ k'o de kɛ aw kunkolo kɔnɔ aw ko o ta dɔrɔn mais ka bi tiɲɛ kɛ nkalon ye ni accord politique ye est ce que nin bɛ se ka kunu kiiri ni bi kiiri tɛ kelen ye kafiri ye nkalon ti an ka taa. un seul mot qui réclame la justice ne ma diɲɛ jamana ye ne ma du ye ne ma diɲɛ jɛkulu foyi ye ko avancera ko justice ko kuma tɛ se ka fɔ o kɔnɔ. i arasa ko ka bɔ a dɛmɛ mun na justice ko kuma tɛ wa sunkuru b'a den sigilen filɛ bilahi justice ko kuma de tɛ wa justice yɛrɛ sigilen ani justice ko kuma olu fana tɛ kelen ye justice sigilen bɛ o sigira ka ban o bɛ dɛmɛ de ka baara kɛ dɛmɛ in kɔrɔ ye o de ye a y'a dɛmɛ i ko i bɛ justice min demander de o justice sigira ka ban n'o sigira ka ban i b'o dɛmɛ de o de ye arasa ka kuma dɛmɛ kun ye bilahi. arasa ye justice ko kuma fɔ justice ɲuman sɔrɔ la Maliki Kulibali o bɛ gouvernement kɔnɔ a ma fɔ ten de o de fɔra ko justice ko kuma tɛ fɔ Bakari Togola minɛna mun na justice de tɛ mɔgɔ joli kelen fila a bɛ se ka citer tan a bulu ɲɛnge u y'a kili bila kaso kɔnɔ justice tɛ wa buwa fana kili bila na kaso kɔnɔ mun don i bɛna mun de fɔ a jɛ cogo di kana a dabiri da la sa an ka taa. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais de progrès. A ko ni justice tɛ yen ko jamana si tɛ se ka ɲɛ taa ɲɛ o ye tiɲɛ ye nka n'i ma justice kɛlɛ kɛ ka justice ɲuman ɲini i tɛ se ka justice ɲuman sɔrɔ basi ko ma arasa y'o kɛlɛ de kɛ ka justice ɲuman sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ i kan ka mun kɛ i b'o o sinsin o ka taabolo o ka kɛ a ɲumanya kɔnɔ ani taabolo ɲuman kɔnɔ i bɛ wagati d'a ma tuguni hec i bɛ temps d'a ma i bɛ wagati d'a ma cɛ tɛ cɛ min tɛ se ka kɛlɛ kɛ a ka wagati kɔnɔ ani temps kɔnɔ i bɛ hadamaden juger a ka wagati kɔnɔ n'i ma wagati di maa ma baara kɛ ayi i bɛ wagati de d'a ma a ka baara kɛ an ka taa. ale ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye wari bɛɛ dun ko k'a bila ko k'a kɛ buwata bila ye campagne wagati k'u ye wari bɛɛ dun n'i y'o kuma la i b'a fɔ ko tiɲɛ don mais campagne tɛmɛnen sisan cɛ ko joli de kɛra. ayisa tiɲɛ fɔ dɔɔni sa kana fɔ ko i b'a fɔ ko tiɲɛ don kafiri kɛ filɛ cɛ ka tiɲɛ d'a ma tiɲɛ don a kɛra de nka ko i b'a fɔ ko tiɲɛ don hasidi sigilen filɛ hasidi sigilen filɛ kuma fɔ a fɔ cogo la sa campagne wari bɛ taara campagne na o ye tiɲɛ de ye dani bɔra ko wari tɛ di gouvernement ma mun na Jason bɔra ko wari tɛ di gouvernement ma mun na ça veut dire que i bɛ taa sɔrɔ arasa ko wari bɛ dora campagne na o wari de tɛ yen minɛ o de kosɔn olu ye wari demander ka u ka compte bila ko wari ka taa bila o compte kelen in kɔnɔ a ma kɛ ten de ni wari bɛ yen mun na u bɛ demander kɛ mun na u bɛ wari ɲininkali kɛ mun na wari de tɛ yen wari de tɛ yen o de kosɔn u ye compte bilalen de jɛnɛ bɔra a ko an ta aw dɛmɛ mun dɛmɛ
ko ka d'a kan aw ye compte min bila an tɛ wari bila compte kɔnɔ mais est ce que Dani ko a tɛ bois dɛmɛ de wa ani o bois dɛmɛni fana yɛrɛ tɛ kelen ye o ma kɛ wagati kelen o ma kɛ temps kelen kɔnɔ dɛmɛ cogoya ka ca wari dɛmɛ ani bois dɛmɛni ninnu tɛ kuma kelen yɛrɛ ye wa o ma kɛ wagati kelen o ma kɛ don kelen a ye o de dulo ko arasa ko ka bois dɛmɛ k'a sɔrɔ arasa m'o fɔ yɛrɛ a m'o fɔ yɛrɛ compte bilalen arasa de ko ka compte bila wa o fana tɛ tiɲɛ yɛrɛ arasa m'o yɛrɛ fɔ ka Afrique arasa m'o fɔ Dani ko compte bois dɛmɛ jɔn y'o fɔ gouvernement de y'o fɔ patch Badara Saja Dani m'o fɔ arasa m'o fɔ arasa ye mun de fɔ a ko sani i k'a fɔ maa o maa ko n dɛmɛ a ko ɲɛmɔgɔ ɲuman taamase ye k'i bɛ fɛn min ɲini i yɛrɛ k'i ka bololafɛn bila o saki kɔnɔ denmisɛnninw fana bɛna u ka bolo bila a saki kɔnɔ dɛmɛ n dɛmɛ ayi maaw dɛmɛ maaw bɛ sin k'i dɛmɛ ten leçon arasa y'o leçon dɔ di au contraire arasa y'o accusé en tant que ɲɛmɔgɔ ɲuman ka taabolo n'a ka kɛwale hɔrɔndenya kɔnɔ a y'o taamase sɔsɔli jumɛn bɛ Jejo ni ka kuma ni Dani ka kuma ni Jene ka kuma ni Harasa ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ sɔsɔli jumɛn de bɛ yen nka CG tɛ n bolo dɔrɔn n bɛna kokari sabula ale ye bois heni b'ale dusukolo la dɔrɔn toujours ale ye bois bɛ yen bois ko fa de b'a la toujours ale bɛ a résumé k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan bois k'a bɛ résumé fasojo bɛ résumé k'a fara ɲɔgɔn kan bois ale b'a fɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka résumé dɔrɔn n'ale ni i ka hakilina ma kɛ kelen ye ale tɛ se ka bɔ ni hakilina wɛrɛ ye dɛ k'a yira k'a fɔ ko i ka hakilina man ɲi mais ne t'a filɛ ale tɛ se k'o kɛ dɛ ale b'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko e sanna de tellement que hɔrɔn kolonya u t'a dɔn hɔrɔn kolonya ani mɔgɔlan kolonya u t'a dɔn o lebu o bɛ hɔrɔn faga de u t'a dɔn quoi an k'a lamɛn toujours o wariw bɔra min dialogue national inclusif. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés à ça. Élection législative, il y a presque 16 milliards qui ont été dépensés à ça. Au grand début 2018. 2018, il y a eu budget, le dépassé. Donc, on va demander à Bladrona. Oh, mesure Moutara présent a fait, il y a 16 milliards et 6 milliards 300 millions. 6 milliards 300 millions. O bako ka bana in kunbɛn n'o ye coronavirus wari in taara min wari in bɛ ka kɛ mun de ye anw da u bɛna baga bisi wari bɛ de ko 6 miliyari min bɔra ka taa ko o 6 miliyari taara min a bɛ ka jɔn de ɲininka eje a yɛlɛ a bɛ ka arasa de ɲininka mɛnɛ i bɛ ka ten dɛ o 6 miliyari taara min arasi baki Mohamed Isufu Bakila an b'i fo 6 miliyari bɔra wari in taara min fo i k'a fɔ a ɲɛ de anw maliyɛnw arasa de kan ka ɲininka n b'aw ma ni ala arasa de kan ka ɲininka nin na cɛ arasa bɔra a domani bɛɛ kɔnɔ u y'a bila c'est à dire quoi u y'a bila fo c'est à dire quoi ala arasa de kɛra Mali ye sisan président a ka jugu ni président yɛrɛ ye arasa y'a fɔ e ye ko ale b'a kalama k'a fɔ ko 6 miliyari ta yɔrɔ n'a sera arasa y'a fɔ e ye de ko a b'a kalama de wa a m'o fɔ 6 miliyari a détourné de wa a suɲɛna de wa est-ce que o fana fɔra wa est-ce que a preuve bɛ basi ko ma bolo ko 6 miliyari in bɔra ko a détourné na est-ce que a preuve bɛ basi ko ma bɔra wa ayi a preuve t'a bolo mais ale y'a ye dɔrɔn ale y'a mɛn dɔrɔn ko 6 miliyari ko a bɔra ko a bɛ taa coronavirus kungo la ale y'a mɛn dɔrɔn de ko a bɔra ok ni jamana ko 6 miliyari bɔra tellement que fanga bɛ nkalon tigɛ u ko a y'an dɛmɛ tuguni ka u ka compte bila o 6 miliyari in de tɛ yen mɛnɛ a tɛ yen ne de b'a fɔ bilahi a tɛ yen 6 miliyari o y'o fɔ dabara de la pour que ka aw tulo ko o fɔ aw ye aw ma ku ko 6 miliyari bɔra mais dɛmɛ u ye wari compte bila mun na
an ye 6 miliyari min fɔ walasa an ka se ka dɔɔni kɛ yanni 6 miliyari maaw kana o ɲininkali kɛ mais ani wari bɛ yen est ce que u ko wari fana bɛ yen wa a t'a dɔn yɛrɛ a bɛ min fɔ bila 6 miliyari o ko a bɔra e ye président jumɛn de ye ko 6 miliyari in taara nin yɔrɔ in na premier ministre ka taa sanfɛ fo duguma u bɛɛ lajɛlen u kelen tɛ yen ministre de la santé y'a yira k'a fɔ ko wari kelen ma di ale ma wari de tɛ yen minɛ o de kosɔn Conte bilara ko a ye jamana dɛmɛ pour que 6 miliyari min fɔra maaw ka ɲinɛ o kɔ mais ni dɛmɛ kɛra dɔrɔn o bɛ sin ka teliya k'o bila 6 miliyari pilasi la jamana bɛ k'o de kɛ maliyɛnw na aw t'a faamu ko 6 miliyari taara min arasa b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan aw t'a faamu bilahi ninnu ye baganw de diɲɛ bɛɛ lajɛlen u ye dɛmɛ kɛ faransi ameriki diɲɛ 10 c'est à dire quoi diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen y'a ka dɛmɛ kɛ o fana tɛ se ka aw to yen u tɛ se ka aw to yen ni u ma fɛn fɔ u bɛ fɛn de fɔ fɛn min b'a jira k'a fɔ ko u ye nin kɛ mais a nɔ tɛ ye fɛn de tɛ yen minɛ o de kosɔn Conte bilara a lagalagatɔ ninnu sigilen fɛ ninnu ye baganw de ye quoi jɔn de y'a fɔ aw ye 6 miliyari in fɔra aw ye de k'aw bɛrɛnɛ k'aw hakili suɲɛ k'aw kɛ lagalagatɔ ye k'aw kɛ kɔtɛ ye a ma suɲɛ fɛn de tɛ yen o de kosɔn Conte bilara o Conte in bɛ yen de k'a jira aw la ko Conte ko an ye 6 miliyari min fɔ o de tɛ se ka fɔ a ɲɛ kan mais a fɔ cogo o tɛ ɲɛmɔgɔ de fɔ cogo ye mais a bɛ fɔ sira wɛrɛ ka sira wɛrɛ o de kosɔn Conte bilara joona joona gan tɛ sɔrɔsiw bolo gan tɛ kuma tɛ yɔrɔ jumɛn de kan ka lakana dɔgɔtɔrɔso faransi ameriki ni yɔrɔ yɔrɔ jumɛn de jɛlen don ekɔliso banabagatɔw ka yɔrɔ baarakɛyɔrɔ jamana in kɔnɔ jamana fɛn fɛn b'a kalama maa ma b'a yɛrɛ kalama i b'a dɔn Badara bɛ ka min fɔ Wulibali dɔn yɔrɔ 3 de jɛlen don Afrique ameriki kɔnɔ faransi kɔnɔ olu de jɛlen don ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔso kalanso ani baarakɛyɔrɔ ninnu de jɛlen don ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan a ye taa musow ka so ka salon kɔnɔ a bɛ nɔgɔlɛ a ye taa cɛw ka so kɔnɔ a bɛ nɔgɔlɛ n'i taara i bɛ boli ka bɔ tellement que kasa a bɛ yafa ma dɛ nka o don an ka nin bagan in lamɛn tugun hali ko polisi kelen jɔ misiri bɛɛ dala ya polisi t'anw bolo yan polisi kelen k'u ka yaala ka misiriw lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ dayɛlɛ tile kɔlɔsi u tɛ se k'a kɛ a t'u bolo n'a bɛ se ka report kɔlɔsi u bɛ se ka misiri kɔlɔsi yan n bɛ mɔgɔw deli la ka jigin report la ka na u bɛɛ sɔrɔ sunɔgɔ la yan o ma kɛ yan hakili an tɛ jamana in kalama ka jigin diɲɛ bɛɛ n'u dala n'a delila ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ ka jigin report la ka jigin ka don jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ maa si tɛ yen mana jamana ka muassasatu ka olu lajɛ fɔlɔ désordre min b'an ka jamana mara cogo la hali an ka hôpitalu wari ni min bɔra k'a bila santé la dɛ k'o don minɛnw na fɔlɔ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ja la o miliyari 6 min bɔra dɛ yanni dɔ ka sojɔ daminɛ n'o ye u k'o don nun datugulanw ni tɛgɛko minɛnw na fɔlɔ a tɛ don a la u b'a ja dama de bɔ ka jira moi je pense que a fɔra ko an ka kɛlɛ ko nous sommes an ka kɛlɛ in dabɔ kun ye ko contrôle citoyen an bɛ mun de contrôler jamana wari bɛ ka bɔ k'a dun bɛɛ ɲɛna anw da tɛ maga o la k'an ka jamana a ko jamana wari bɛ ka dun ko bɛɛ ɲɛna ni jamana wari bɔra k'a dun jɔn y'a dun a preuve bɛ min a tigi tɔgɔ don jumɛn karisa a y'a dun ayi o ye kumaba de ye i kuma fɔ a ka di n ye nka jɔn y'a dun o tɔgɔ o tigi a preuve bɛ min tiɲɛ ayi a tɛ fɔ ten a fɔ cogo kuma sigi cogo en tant que intellectuel hɔrɔn tɛ n'a taara n'i y'a bilahi n'i ye plainte dɔ kama a kili bɛ taa ka kɔnɔ a kili bɛ taa kaso kɔnɔ bilahi a fɔra de dɔrɔn ko wari bɔra mais ale bɔra ko a détourné na i tiɲɛ o tuma na baganw fana don zonya fana o tuma na hakili tɛ zon fana na de ninnu ye baganw de ye quoi a détourné na o kɛ n sɔnna a bɔra o kɛ n sɔnna
arsa de kan k'o ɲininkali kɛ i kan ka arsa de ɲininka o la i bɛ ka tɛ yen aw bɛ ministiri bɛ aw a b'u bɛɛ sara a bɛ arsa sara wa ayi a y'o janfa yɛrɛ de a bɔra ko yɛrɛ nka fɔ bi hali bi ale bɛ k'o i sara de sa promotion o tuma na e ma kɛ mazoro ye hali bi ja e ye bebedeni de populini ja nin ye silipu de ye ko mazoro de sa promotion en tant que intellectuel e tɛ se ka miiri i yɛrɛ fo bi ka preuve ɲini i yɛrɛ ye ka dɔnniya ɲini i yɛrɛ fo bi e bɛ ka baci ka dulon baci ka kunkolo de la bɛɛ mazoro de sa promotion arasa ka université kɔnɔ fo bi e bɛ ka dulon arasa de la fo bi e tɛ se ka miiri i yɛrɛ ye ka bɔ ni dalilu ye ka bɔ ni preuve ye ka na maliyɛnw kunnafoni ni kunnafoni ye kunnafoni min bɛ maliyɛndenw bɔ dɛngɛ kɔnɔ suɲɛni a preuve filɛ a dalilu filɛ a tɛ se k'o kɛ dɛ en tant que major toujours ale bɛ dulon arasa de la nka n ye major ye ne de bɛ fɛn dɔn nka ni arasa y'o fɔ o mɔgɔ kelen de b'o k'o soso tuguni maa min tɛ se ka ko kilasi kɔnɔ ko kalanden ni kalanden min bɛ fɛn dɔn o de bɛ bɔ ka kalanden sɔsɔ ko o bɛɛ bɛ karamɔgɔ sɔsɔ depuis o don n ye o kuma kɔrɔ fɔ a ye n ko kalanden o tɛ karamɔgɔ sɔsɔ kalanden bɛ karamɔgɔ ɲininka de aw ye nin baara in lamɛn aw bɛ se ka nin faamu cogo di a bɛ ka arasa de interpeller fɛn na a man ka interpeller fɛn min na fɛn na a man ka ɲininka fɛn min na fɛn na arasa ka baara tɛ fɛn min ye fɛn na arasa min fɛn min yɛrɛ dalilu t'a bolo ko a suyɛna wa o t'a bɛɛ ye dɛ est ce que Bascoma ye a preuve di arasa ma ko a suyɛna wa ayi o dalilu tɛ ale bolo a tɛ arasa bolo mais mun b'a yira ale la k'a fɔ ko dalilu bɛ arasa bolo sabula dɔrɔn n bɛ fɛ k'i kɛlɛ o tɔgɔ la n bɛ size ta ka size kɛ size yɛlɛma e contrôle la parce que e de man di n ye sabula arasa de kan ka kɛ sunkuruba den aw ni ala cɛ arasa de kan ka nin kɛ wa hali ni tiɲɛ don n'a ka di arasa ye a b'a fɔ o ye fɔlɔ ye ni hali nkalon don n'a ka d'a ye de a b'a fɔ sabula saya man di arasa ye e bɔra mali kɔnɔ mun na sabula tɔɲɔ koli e bolila ka taa arasa ma boli fɔlɔ arasa bɛ mali kɔnɔ koli de e bɔ sɛgɛn de ye e bɔ n'i ye nin fɔ a b'a fɔ ko fɛn b'ale fa bolo bɔ ye fɛn t'i fa bolo fɛn t'i ba bolo ni fɛn kun b'i ba bolo fɛn kun b'i fa bolo i kun tɛ boli ka na tunga na ni nkalon jugu aw bɛ na hadamadenw bɛrɛ n'aw dabara ye n'aw nɛn ye an ka bagan in lamɛn tuguni. Effectivement, o tiɲɛ de ko ne mɔgɔ min ko k'a tɛ se nin wari ye ko ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ k'ale tɛ jigin olu la o ye tiɲɛ de fana ye mais jamana wari min bɔra dun pendant cette voilà tch a ko tiɲɛ don ça fait dire que a bɛ ka kɛlɛ mun na a bɛ ka kɛlɛ mun na tuguni a y'a fɔ n ye a ko effectivement ko tiɲɛ de don a ye tiɲɛ de fɔ mais kuma in bɛ se ka sɔsɔ mun na tuguni kuma in sɔsɔ kun mun na de video in yɛrɛ sigi ku arasa ka mun na de a bɛ video tigɛ yɔrɔnin dɔ la an b'o fana lamɛn après an bɛna arasa ka kuma lamɛn n bɛna n sen jɔ a kili kan tuguni an ka lamɛn. Alhamdulillah, tabarikallah, tari. Vraiment, tiens qu'il est peu trop dit. Et bah, comment nous peut faire, comment nous doit gâcher là. Ko a yɛrɛ ka mɔgɔw de bɔra k'a ɲiningali ko 6 miliyari min bɔra ko a taara min arasa ka mɔgɔw jaa arasa tɛ maa bila ka fɛn kɛ mais arasa yɛrɛ ma fɛn min kɛ jaa kafirike bɛ ka arasa jɛya de mais kafirike bolo arasa bɛ maaw bɔ ka maaw bila nani na ni o b'a arranger arasa bɛ ka dani bila a bɛ fa nani arasa bɛ ka jinɛ bila a bɛ ka n ba nani a bɛ ka segu bila a bɛ ka n ba nani a bɛ ka dani bila a bɛ ka n ba nani a bɛ ka segu bila a bɛ ka n ba nani nkalon fi sunguruba den y'a confirmer k'a yira k'a fɔ ko jaa arasa kanubagaw olu bɛ fɛn fɔ k'a sɔrɔ arasa m'o fɔ jaa miirina dɔ bɛ arasa la a tɛ anw na nga o tɛ a yira aw na an ka arasa attaquer en tant que hɔrɔnden
ma bebe do me be kanu baga de biski bi dondo arasta na ka kanu bago u be bolisira minga ika hakilna respect bi ka hakilna respect hal nazoro nga ambela gilen lunembe tabolo kele mirna kele arsa kanu angata nantara ambe fe binyene ambaso ako arsa hirema fode sabula arsa ma te ma wole ko ni fo fe min kadi ani fe min mandi ibiso ko fo arsa ko ko nyi o ka independence dawma o ka miri anaka tabolo anaka miri na ka jekulu sigilembe yoro min ngule na min ba ola aya fo ka ira jena tabolo min ba ola en tant que o ka independence ba obolo ale ba respect ale ba obunya oka ale ba do wa kuma hingono akumba awfamu tuguni ba awfamu nga ota ale fana balika miri arsa yo o miri deke o de ma biama ayo deke ko arsa na ka mo be ka nyogo susu kafri galunti sunguru ba tinye galunti kafri galunti anga kafri la metu la utefe kuma nungo atoro we faka tienfo mais nyamo wa gashikama ako uba fe ka tinye fo arasa mi u te se ka tinye fo ay tuguni mais ale reko ko arasa ay tinye defo u be mu tinye wore fo arasa ay tuguni kabakodo ya touch kabakodo ko ngono abia me ako arasa ay effectivement ko arasa ay tinye defo ambe tinye fo ay tuguni mu nati ale ka tinye nye munye aha wala mako be yoro de la bebe de ni do kulisi be mbolo billahi be kulisi do ilaga horonya di makadam be dignité kodo bi ka mo be déplacer arasa ye mungi onye mungi ako ili tangi akat nye forazi bati ko ulube ka karese ale bolo arasa ina ka hakilna makekele nye ikanga buruja de ikome ale be ka ke chogumena ale bolo de faso joe ale bolo fuika bode ko arasa isengele mani itama chogo mani inye mani arasa imandinye bi buruja ale bolo de faso joe ale bolo dani kunganga odeke ale bolo hal ni jizoni maso jizoni kabo arasa bi buruja bi lebu bi sentike kabo isengoro ale bolo de faso joe nye bi bolo bi favo nye bi bolo nga ote aunde ka faso joe okay hey kafrike bi mane alay e kangi adresse arasa le wa dani adresse jona président de la république ami adressé basilade ok jojoni adressé jona arasa do wa ay président arasa bati adressé jona président dene adressé jona président bati angata dugu kolodo billahi awte se awni ni anga janga video nami tantuma c'est son nom quand on oublie tantuma gabriel tuela Jojo. Jojo de ni video ndike. Mais ay video damine yoro mingala. Est-ce que Jojo ni video mingala abe damine ni yoro de lawa. Ayo yoro ni tike ka bala. Angata ay a video la men. Ay lam. Nasro. Jojo ni video mintike. Ayo o video kele ndeta mais ay yoro do tike ka bo Jojo ni ka video la. Ango fana la. Anga Jojo ni ka video la. Jojo ni video mimbla. Voilà, Ibeka est double la wori lawa. Bubu est double la wori lawa. Parce que moi, yoro ni tike kabala. Oludi ma ko ate Ibeka trovo. Oludi ma ko ate ministre Rudi interpellé. Oludi ma ko Ibeka ya asa. Parce que moi Ibeka trovo tike ka bubu trovo tike. Malembe jole jala Jojo ni de video intike kabla bon niveau tike ni fana ba bla ifana iba bebla jogo fe kana mberne sa ifala sa c'est pas possible quoi angara saka kuma ah wala ibeka dobla wari la aha ministre kube dobla aha ministre dobla aïe c'est là je suis pas d'accord avec je ne suis pas d'accord
Je ne suis pas d'accord contre qui Ibrahim Boubacar Keïta. Contre qui Boubou Cissé. Dani ko ama d'accord qui contre qui Ibrahim Boubacar Keïta. Dani yemuvo ako muna aw yirema ka sara bilala. Arasa ko ma d'accord sabula aw yirema ka wuri bilala. Jene ko ne ma d'accord parce que aw yirema ka sara bilala. Ko mbese ka udeme chogodi aw yirete ka ko sara dia. O deme fora o yoro de la. I Josoni ko chogodi. Akon tefendi sabula ire kanga femindi ima dia akon tefendi arasa ko là je ne suis pas d'accord. Mais allez t'a fauté. En tant que Aleka Djoro, mo kelemba la me. Coronavirus te mo nyede la je, afo kunye odeye pour que afamu yali ke chogo na fami mbe na le en tant que ibe kanyeda te sa arsa te meno ka mena. Arsa ko kun te mena oka, okoro te ko ni ko jugo kera itafo walman nyuma kera itafo. Ah comment il faut kun te oye, comment il faut kun yede bi ko gouvernement wori dia neta faute doron bo amandinye ako ayi ale temena o ka mena bo kanuna kanu balia ale temena o ka mena kuma ikunyode ale be yoro jume na famimbe bingani mimbe tonyo mimbe ko dénoncer ko fo ni yo fo tonyo mimbe iba adalu bange adilanchugo ibo arasa be ka dilanchugo arasa be ko de di a solution abe ko de di ni banuma ulu kono arasa de fere lembe ko gouvernement ni wori dama eke ni gouvernement fana ulu be se ki shibe ka arasa de kelende sanina mo cité ça de arasa de besa ça fait dire que gouvernement était foi là nous c'est comme robe la foi là nous on mis ça. Ça veut dire que oui, Baba Kamara Fana Sarade. Ça veut dire que oui, Sekou Tunkara Sarade. Ça veut dire que oui, Fana Sarade. On te dit que Fanya Tukunio. Nous, Oma Ausara, wa Oma Arsa Fana Sara. Nous, ya Osara, wa Ouya Arsa Fana Sarade. Ok? On va pas y la mettre. Voilà, ni Arsa Taï. On va pas y la mettre. Parce que ma vidéo nyene aye boîte trop aye bubu trop mewa wani kuma kono akoni au kana demi arsa ire au kana demi ke parce que au madala wala te mo jako yayi kana demi ke mais au ye demi ke ayo osira fo kuma kono ayo osira de fo mais ama foko ka gouvernement de mais arsa mo fo mo aussi ayi demi fo demi sira ayo ofana fo chogodi angara salame chogodi Pour l'intérêt public, pour la santé publique, j'exhorte toutes les bonnes volontés. Directement sur le terrain, boy anga jujun fana lama aya la mede ko ambalimo an fana ka jujun ka kuma lama ambalimo ka priki ka video tigi ro agata aha jujun agata na pour que mau ka dawla mau ko tiga blo poshi kono ka tebe korole de la ka ke tomi ulu tunga ka dan tugo bobu ni korole to tabolo che ile ka folo tunga to ta ka sarala ka di ni be pasi kuma fen kono ata ko gata ni be basi kuma ka video kono ay ni be basi kuma ka video kono ay je les comprends mais n'est pas faute parce que non comme moi que wari di
wala a ye nin yɔrɔnin de tugu yɔrɔ dɔ la a ye yɔrɔ dɔw tigɛ ka bɔ a la ka nin yɔrɔnin de tugu buwa tɔgɔ t'a la bubu tɔgɔ t'a la a ye minisiri fɛn fɛn cité sisan olu bɛɛ tɔgɔ a y'u bɛɛ tigɛ ka bɔ a la an ka taa se tɛ jamana in ye prison wari tɛ yen gel wari tɛ yen masque wari tɛ yen kan wari tɛ yen laboratoire naani dɔrɔn de bɛ yen ni docteur banara a bɛ taa min o kama ni se bɛ mun ye taa don minɛn na i ka taa di polisiw ma voilà nin ye buwa ka kɛsi ye wa o ye fɛn min publier ka yira k'a fɔ ko jamana kan ka den o don wa ko taa don minɛn na i ka taa di polisiw ma dani ma nin de fɔ joseni ma nin de fɔ jɛnɛ ma nin de fɔ mun contradiction bɛ yen mun contradiction bɛ yen k'olu ka tiɲɛ bangera mun na de aw ka tiɲɛ jumɛn tiɲɛ dɔn jumɛn mun tiɲɛ jaa hasidiya de bɛ aw la mɔgɔ fila ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye aw ka laɲini ye o de ye aw ka tiɲɛ ye jaa mɔgɔ ni arasa ka fara ɲɔgɔn na o de ye aw ka laɲini ye a tɛ bali ne la aw ni arasa ka fara sabula o de ye aw ka laɲini ye aw ka tiɲɛ ye de arasa ni maaw ka fara aw ka tiɲɛ ye de arasa ni maaw ka hakilina ka fara aw ka tiɲɛ ye de olu ka tiɲɛ tɛ de ko mali ye nin dɔgɔtɔrɔso hakɛ sɔrɔ mali ye nin jihadisiw faga olu ka tiɲɛ tɛ o ye de olu ka tiɲɛ ye de dɔrɔn arasa ni jɛnɛ ka fara o de ye olu ka tiɲɛ ye sunguruba bɛɛ sigilen filɛ an ka taa sensibilisation a ko ne t'a fɔ ten dɛ ko a kana dɛmɛ di dɛ mais ne b'a fɔ cogo min na aw ka dɛmɛ kɛ aw b'a fɔ a ye dɛmɛ kɛ mais a kana kɛ dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ ɲɛsin gouvernement ma a ye dɛmɛ fɔ cogo yɛlɛma dɛmɛ di yɔrɔ yɛlɛma dɛmɛ arasa ye dɛmɛ di yɔrɔ de yɛlɛma mais a m'a fɔ ko mɔgɔw kana dɛmɛ kɛ a ye dɛmɛ kɛ mais a ye dɛmɛ yɛrɛma cogo a fɔ cogo a y'a bɛɛ cité ka d'a kan basta ko ale ka tiɲɛ bangera dɔrɔn u ye kuma dɔ mɛn dɔrɔn o kuma in bɛ olu nafa k'olu ka tiɲɛ bangera i fana y'o sujet kelen ta jo bala y'o sujet kelen de ta i fana y'o sujet kelen de ta baba kabara y'o sujet kelen de ta o sujet kelen bɛɛ bɛ jɔn de kan rasbach u bɛ ka jɔn de interpeller rasbach olu tɛ ka mali defa de ka i bɛ ka interpeller dɛ maa min ye président ye olu panna o kunna olu bɛ ka jɔn de interpeller rasbach i fana bɛ ka jɔn de interpeller rasbach mɔgɔ min tɛ faso jɔla ye u bɛ ka o de interpeller o ma wari di maa min ma ka t'i sigi i ka salon kono i klika n ko nin ye kabako de ye bilahi nin ye lebu dan de ye bilahi ninnu ye sunkuruba denw de ye bilahi arasa kana se ka fɛn kɛ n b'i ɲininka i ye mun de d'a ma a ma fɛn kɛ i bɛ sin k'a fɔ ko n ye nin de d'a ma a dɛsɛra o de bɛ i ka tiɲɛ kɛ tiɲɛ ye mais tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min i ma fɛn min di yan i tɛ se k'a fɔ n ka fɛn kɛ i ma fɛn min di yan aw t'aw yɛrɛ bonya de wa pan ninnu voilà an ka arsa tɔ to an kana baga in la tuguni buwa ka mɛ siga kumaw mɛn dɛ kuma ninnu bɛ fɔ walasa a kana digi mɔgɔw la kuma mɔɲɛmaw tɛ tuguni a tɛ kuma ka wasa komi fɔlɔfɔlɔ a kun bɛ kuma cogo min na ka wasa balimaw kana jigin a la a t'a yɛrɛ bolo o de kosɔn bamananw b'a fɔ ko marakake ayi sa ni kɛcogo in tɛ sa kuma ninnu kuma ni ɲɛmaw tɛ kuma ninnu u tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ tuguni kuma ninnu kuma ɲɛnamaw tɛ arasa ko video kɔnɔ a ko hey n ye kɛlɛ bɛɛ jɔ bi a ko n bɛ kɛlɛ kɛ dɔrɔn sensibilisation pour que coronavirus ka a ma fɔ ten de bɛɛ y'a mɛn o a ko bi ale tɛ y'a ka kɛlɛ kɛ dɛ ale ye kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o kɛlɛ banna ka ban o kɛra wagati jumɛn kɛlɛ kɛcogo kɛlɛ dɔn kɛlɛ nafa ani tiɲɛ tɛ kɛlɛ ɲɛ nafa de bɛ nin bɛɛ sanfɛ en tant que intellectuel kɛlɛ ayi kuma ka mɔgɔ tɔɔrɔ dɔrɔn ayisa tiɲɛ de ka bon ni kuma tɔɔrɔ ye i fana bɛ ka arasa fa nani k'a ba nani a bɛ maaw tɔɔrɔ kɛ nka tiɲɛ dɔ wa sungubaden
ko arsa kanga kuma da ka mo toro nga te nyi akana tinye nyi abese ka munde fono ye ko arsa mo fo Mali kono gouvernement ati Mali domini kono police sorasu kata société civile kata bois aka planto fo duguma c'est-à-dire quoi fo école kono kapoti ni be fora kapoti be école kono ambe jigine kono kongo bana minogo bana jikongo bana ambe bakono minogo bana ni be fo kunye arsa de ni be fo arsa tena sa ko ka bas ni ba fe ko me ibe tarsa ka video koro la me no iba fe ko lume bas ni ba fe ko lume ibe ta ivani ka video la me abe arsa fare ni ka bare ni ibe kuma juguma me ibe kuma fane ni bane ni ibe o me bas ni ba fe ka fane ni me ka bane ni me ibe ta joba la ka video la me ibe fane ni bane ni ibe o me ayara hate mo do ya tuguni o bana kelebe ke stratège intellectuellement physiquement nafa ani tonyo ni nye ko osama ka bogalongo mbi sama ibombo sema ayi kasoro ma fuye ka foko iba kungolo amani hey mbi klichi kasoro mi fa mo dogoya ifa akani iba kanye o iba kungoye ifa kungoye ifa denye iti fa denye o ifa kungoye iba kungoye laji kalle mangando ako kolongala ati ako nimbe kolongala kologrenye me kolongala min koloka girne kolongala be o kolongala korole ka girne kolongala be ako okuma koroye ako arsa ako kuma ko kela okuma kela mamin ka kuma koloka girne kuma be o kuma kolo de ka girne kuma kela be arsa journaliste be activiste be révolutionnaire be ika kele nafa ka bo mais arsa ka kele nafa ka bo ni ika kele nafa c'est-à-dire quoi mbi fe ka mo fo kete jey jem tiska che kafo illa hakili ko mankando ga kuma kanyi selembe hakili de ma be bokku ngolo de kon aya fa musa mbi fe ka mo fo hada made ijoyoro idaka hada made ni bi fe ka kunu do ka bido hada made pound tabolo la je ka tinye do ka kunu do ka bido ibe baronta bala laje ibe nyodo ibe kunu do ka bido ni ba feka ala nyeda de demisonu nyeda laje ala dusukolo be komi demisoni dusukolo hakili ye kurana de hakili ye duku kolo de denyer ni mankando nga kuma ka ninye galondigi ay nte feka galondigi aw be nyedo ka tame ali ka badara saja lolo tani kele wuli bali fole vila billahi déplacer chukota rasbach ambe do ki ika kele aka kele anye nuhun togo ye ika publication ambifo ika hasidi yala ambifo ika fatu denjugu yala ambifo billahi ambifo bifo den nuhun togo ndi video joni yoro ye Umar Morko ambifo na fo ika fatu denjugu yala ambifo ika arasa hasidi yala Umar Morko pantanya de be jamana kono Allahumma pantanya de be mone bo kada madena pantande o mana kala choko abe fantande ya bara de ke kufi mana kala choko abe kufi nya kuma defo kufi mana kala choko abe kuna abe ke akona e doni bagade kufi mana kamme abake ale kono kande ye doniya ni sarate kelenya doniya betene hakili do kono doniya ani hornya de be nyogonta bara be kono kungolo de bara be kono daniya de din daniya te mamina o te seka fenke e ma ye harama do untu gelemba awla ay wolele ko mo ko kelenga bo bas ko maboro mo kelemba bo hach rasbat yo balabora mo kelemba ta no fe c'est der ala kasini kina dawma jogon to resti araf baj ese ko sako alika foli bi sonin ka lemendo jikko sonin ka lemendo dambe arasa junior fatmata ko yete
ala kasini kina dima Habib Cham jene sogo dogo sogo lo njata Basir Tambadu Musa Maraka ala kasini kina dambela jelemi ya Allahumma jene kone ala kasini kina dambela jelemi dani de pat arasa katura naga ideology ali ka foli biye bata jogan toroski liyo de liyo rasta kawaraba ala kasini kina dima jiga watara fantasisi ali ka foli biye Fatma daga yego Fatma Zahara ala kasini kina dambela jelemi Habib Cham Basir Tambadu Musa Maraka ala kasini kina dambela jelemi Merci Dramani ala kasini kina dambela jelemi arasa be sene de arasa yu dugu kolo de aya famusa ngate dugu kolo masa dugu kolo ni ya famu ko dugu kolo don ba fi itaro isagina o ibe tla kana dige o dugu kolo kala inde dugoro be de kadele maliba ikonate ala kasini kina de bela ya Allahumma ni ko ay do ko yek ñe defo nga ki ci siri de sax fantasar ala kasini kina de mo ki se simbo ala kasini kina dambela jelema ala kasini kina da horon dembela jelema merci Nuhu ali ka foli biere Mariam Fofana Tanifullah merci Fofana ndobla ni rena ala ka horo nyani dambe ani kungele na te mami na ikana dala hada madenye tablo de hada madenye kungulo de hada madenye kanu de hada madenye tasira ani kanu fe yo nyinyini ai kana nyinyini ka tanya de ai ambe bi ai kanu ble kungolo kono na mbeta ambesi ne ambe bi ai oteno kungolo kono na da ambesi bila